या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासेवदासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्भोजो वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमिं वागधिष्ठात्र देवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातनो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्द्ये कीर्तिप्रदेऽखिलमधुरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञसितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् मातास्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवह्नि वायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरुवासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्
प्रभाभिः शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिप्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् आशासुरासे भवदङ्गवल्ली भासेवदासे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमिं वागधिष्ठात्र देवतां देवत्वं
त्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातनो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्द्ये कीर्तिप्रदेऽखिलमधुरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यं श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञशितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् मातास्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवह्नि वायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरुवासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिप्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् आशासुरासे भवदङ्गवल्ली भासेवदासे कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सरस्वतीं च तां नौमिं वागधिष्ठात्र देवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः पातनो निकषग्रावा मतिहेम्नः सरस्वती प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीश वन्द्ये कीर्तिप्रदेखिलमधुरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यं श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थितेः श्वेताम्बरावृतमनोहरमञ्जुगात्रे उद्यन्मनोज्ञशितपङ्कजमञ्जुलास्ये विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् मातास्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवह्निवायुगगनाम्बुवि निर्मितेन मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरुवासमुदारभावे स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ब्रह्मा जगत्सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे न स्युः कथञ्चिदपि ते निजकार्यदक्षाः लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेदान्तवेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी।